Daghan ang nalipay nga mga estudyante ilabi ng katong mga miyembro sa Provincial Scholarship Program. Ingon man ang mga magtutudlo atol sa gipahigayong pinakaunang General Assembly meeting sulod mismo sa Provincial Gymnasium. Si Ma'am Edita Ibaliscaw, usa ka magtutudlo, usa ka District Guidance Coordinator sa Magsaysay North District, nagbutiyag nga dako ug gikatabang sa mga estudyante ang scholarship program nga gihatag ngadto sa mga estudyante nga gusto mo eskwela apan kapo sa budget ilabi na sa pinansyal. Dugang niya usa kini kadakong oportunidad alang ngadto kanila aron sila makahuman sa ilang pagskwela. Ang akong ikasulti may tungod ining scholarship program nga gipahiluna sa probinsya sa Davao del Sur nga maayo kayo alang sa mga kabatanunan nga diin katong mga less fortunate maka-avail sa mong programa. Kay katong mga estudyante nga nagkalisod-lisod ang mga ginikanan, makapadayon sila sa ilang pagtuon o makabot nila ang ilang mga pangandoy kung dili man galing kinimatag silang mga ginikanan o dinusab tubangan po doon ta nila ang mga pribilehiyo nga gihatag sa probinsya sa Davao del Sur ilabi na ngadto kang Governor Claudio Bautista. Nagpasalamat usab siya ngadto kang Governor Claudio P. Bautista nga silang magtutudlo na kaabil usab sa Masteral Scholarship Program. Kay pinaagi sa maong scholarship, mas mapalambo pa nila ang ilang pagtudlo ngadto sa ilang mga tinun-an. And as a teacher, dako kayang ako ang pasalamat nga kami naka-avail po dining Masteral Scholarship Program. Kay kung wala ni nga scholarship program nga gi-offer sa amoa, dili gyud mi makapurso sa among graduate studies. So salamat kayo kang Governor Claudio Bautista, ingon man kang Vice Governor Eileen Almendras ug sa board members sa Davao del Sur. Nag-awhag usab siya ngadto sa mga estudyante nga magtinarong sila sa ilang pag-eskwela aron ilang makabot ang ilang maayong ugma ilabi na kato mga miyembro sa scholarship program sa Provincial Capitol ubos sa Administrasyong Bautista. Ang akong ika-advise sa mga estudyante nga naka-avail nining maong programa, please help yourself and support the program nga gihatag sa probinsya sa Davao del Sur kay kini talagsaon ra kaayo. O dili na gyud kini moagi pa kung kamo magbinuang, so dili na gyud mo maka-avail nini. So ako'y kasulti paningkamot o suportaran gyud nato ang maong programa alang sa inyong kaayuhan sa umaabot pohon. Kakampi mo sa balita, Patro 24, Jerry Loyacan, we are one, kakampi.